Karibu kufuatilia kipindi cha Open Mic katika makala maalum yanayochunguza ukweli kuhusu kisiwa kidogo kinachoitwa Bulumba, kinachopatikana ndani ya Lake Tanganyika kaskazini mashariki mwa mji wa Mboko mkoani Kivu ya Kusini. Kisiwa cha Bulumba kimekuwa kikizungumziwa kwa miaka mingi kwa mitazamo inayotofautiana miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Baadhi hudai kuwa kiliota ghafla ndani ya ziwa, wengine huamini kuwa kiliibuka kutoka maeneo ya mbali na kusogea hadi karibu ya Mboko. Wanaosema kuwa hapo awali kilionekana kama kiko mbali, lakini baadaye kilikwama katika pwani ya Mboko. Wengine wanaunganisha asili yake na milima ya Mkubwe. Wapo pia wanaodai kuwa kinahusiana na mnyororo wa kijiografia kutoka rasi ya mizimu katika eneo la Ubwari Peninsula. Katika makala hii maalum, Didas TV imesafiri hadi Bulumba kuzungumza na wakazi, wazee wa kilima na wataalamu ili kuleta picha halisi kuhusu, kwanza, historia ya makazi ya kisiwa; pili, uvuvi na shughuli za kiuchumi; tatu, imani za jadi zinazokihusu; na nne, ukweli wa kisayansi kuhusu asili yake. Je, Bulumba ni fumbo la kiimani au matokeo ya mchakato wa kawaida wa Ujambo mzee? Sijambo. Majina yako tafadhali? Kwa jina naitwa Esobe Abwe. Mkaaji wa Mboko, mzaliwa wa Mboko, na Bulumba njo kilima chetu. Tunakutembelea tukiwa wawili, mimi Kimanuka Mapendezo pamoja na Brigitte Josephine Bahati, ambaye pengine tulikuja naye kwa sababu ya kuhudhuria kwenye matembezi haya kwa ajili ya Bulumba. Bulumba kama Bulumba, ukweli wake kuhusu Bulumba. Je, Bulumba ilitokea wapi na ilianzishwa vipi? Ilijikutakuta Mboko namna gani? Okay, sawa. Bulumba iko miaka mingi hapa. Selon ma histoire, Bulumba alikwanyuka kule Mwanjalolo. Bulumba kakuya, alifika maeneo za mingi mumingini ya mingi, wakakosa kumkaribisha. Tunaona vitu kama na hivi, hii ni montagne sacrée, na kama ni montagne sacrée munapaswa kuwa vitu mizimu iko ndani. Ilifika Lulinda, ilifika Lusenda, ilifika Lweba, abakumkaribisha Bulumba. Lakini kuyafika hapa Mboko, alikuta kuko batu bazoba biko hapa na banayua hii mizimu yabo ya mumai, bakamupigia ngoma. Kisha kupiga ngoma, Bulumba akasimama hapa Mboko. Alikuta kabila gani? Kabila zilikuwa mingi tu, lakini asa sana Wazoba njo walikuwa wanaokipe hizi sehemu, na njo wanajua mzuri hii mizimu ya mumai. Njo mizimu wanakuwaka wana sijui terme tambikia, wenye wanakuwa wanatambikia sana, na wakaelewa mapema kwa hii mlima inakuya hivi, ifo tuikaribishe isitutoke hapa. Jua najua umuhimu wa hii milima ya mumai. Tuliambiwa ya kwamba mnakuaga kunakuaga vitu vingi kama majoka makubwa, kuna mizimu mbalimbali. Ukweli kuhusu mambo ni vipi? Kwa miaka ya zamani hapa Bulumba mulikuwa ndani kuku, mulikuwa sijui nyoka mingi, mulikuwa masauti za watu zilikuwa zinasikilika humu. Na hapa Bulumba, ukifika hapa Bulumba, liani ya Bulumba ikianguka mumutumbu yako, hata kama unaenda Burundi, mutumbu haitatoka mpaka muwe na maneno fulani ya kusema sema, munalomba misamaha na nini, au munatosha kale kaliani kanabakilia pale Bulumba njo munaenda. Antuka ile sio habari ya uongo. Watu walikuwa wanaona mashuka zinaanikwa, mnasikia kuku zinalia, mnasikia masauti za watu mu Bulumba. Ile si habari ya uongo, ile ni ukweli. Sambona tulisikia ase Bulumba ni kitu kilidemaka tu, watu kulala kufika busubuhi bakakia ona Bulumba isha kwa hapa. Eske hiyo habari ni ya kweli? Tunasikia Bulumba alikwanyuka sehemu kule Mwanjalolo, akakwanyuka, akakuja, akakosa kukaribishwa. Sasa vile niliongea mbele,
akakosa kukaribishwa hapa Mboko, akakia karibishwa na benye balimfahamu Bulumba sasa vile bazoba, bakampigia mangoma hapa, akashimama. Aliona hapa ukaribisho wake ulikuwa hapa, lakini hakutoka mbinguni akashuka hapa Wengine wanaongea se Bulumba ni mulima yenye ilitoka kumulima ya Mkubwe hapa Mboko. Eske hiyo habari ni ya kweli? Hapana, sio kweli. Ukweli wa Bulumba kufatana na mahistoria za Barriere Grand-Père, bali mababu balituambia Bulumba alikuja na maji akutoka kumkubwe, lakini vike Mkubwe nayo ni mlima kabambi ni mlima muko mizimu ingine ina jina, sioni gisi wanakamatana Bulumba anakamatana na Mkubwe hivi, au angalia kwanza mzuri sioni Bulumba anakamatana na Mkubwe, na kivuli ya ule Mkubwe inaonekanaka hapa huku kubulumba, donc banakamatana. Ni kilima ingine yenye iko na nguvu sawasawa na hii, lakini huyu alikuya mumai, alikwanyuka kule Mwanjalulu, akakuya akakosa kukaribishwa masehemu, akakaribishwa hapa Mboko, akaketi hapa Mboko. Naam, wengine wataalamu wanasema kwamba Bulumba kama Bulumba kuna mawe yanapangana hadi Mkubwe. Wengine wanasema kuna mawe yanapangana hadi kwenye rasi ya mizimu. Iliwezekanaje sasa milima inakamatana yote kwa pawili, na wanasema kwamba huku Mkubwe kuna shida fulani, pengine ndio kwenye alitoka. Wengine wanasema mizimu. Ukweli uliokamilika unaweza kuwa ni wapi? Ile ni swali kubwa na ni swali kabambi. Pengine tungeuliza ile mizimu, tungekuwa na wakati tuulize mizimu itujibu, sababu inaonekana vile ukitoka Mwanjalulu, ukiona Mwanjalulu kama huko Mubato unatoka sehemu za Kalemi, unaona Mwanjalulu. Ukitoka Mwanjalulu akizama kumai, unachomoa mizimu, unakuya na mizimu, unashuka na mizimu. Mizimu akizama kumai, unaona Bulumba na ndugu yake Mkubwe pale. Donc banapangana mumai, banapangana na ile si majiwe. Kwanza ile mawe yenye tunasema ukitoka hapa kurasi utaendelea na mawe vile, inaweza potea juu ya ringi na vingine tusisahau Mungu na vingine, hata kama waganga wapo, hata kama majini yapo, hata kama mizimu ipo, na Mungu naye anafanya vingine. Ile mawe hatuwezi kataa sana kwa sababu ya ile muonekano. Ukiacha ule unamuona huyu, ukiacha huyu unamuona huyu, wanapangana. Na inawezekana majiwe inapangana vile vile, na hata kutoka hapa kurasi utaona sehemu ya mawe inapanda vile, inakatikia sehemu fulani kwenye hautaongeza kuiona tena, na ndo hapo sio uongo sana, inawezekana ni ukweli. Lakini kabla ya kufika hapa tutembee, kuna jambo ulisema kilugha, alafu ulikuwa mbele ya majani haya. Unaweza kutuambia nini kuhusiana na majani haya? Haya majani, hii ndo kwa lugha ya Kibembe wanaita etabo. Walikuwa wanajenga na Elombe hapa. Donc hapa njo sehemu ya kutambikia, na ukifika huku kubulumba, kama sisi wenye tumekomaa kiasili, tunajua maneno ya kuongea, na njo ile maneno tuliongea pale, tunaambia Bulumba. Tunafika huku tunakia tembea, ile mizimu yenye iko mbulumba ituprotege, kusikue matatizo fulani yenye itaweza tufikia kama tuko mbulumba. Sababu wakati wa zamani ilikuwa shida kutembea ovyo mbulumba. Tungepaswa kuwa tushaona manyoka bingine, lakini sijue kama kutokea na swali ile iliharibiwa na watu fulani. Waliharibu ile nguvu za Bulumba na aziaisha mapadiri chima, bapadiri Argonyo bakaanza fungula byabo bya maombi. Atui kama bazungu nabo balikuwa banafuata byabo bya nini, kama kwa kubeba hii force yenye ilikuwa ya mingi humu Bulumba. Wengine bakaanza fungula maombi, ba mwalimu Shila, ba Umba bakaanza kufanya maombi huku. Ilikuwa fasi ya kutambikia kama montagne sacrée yenye iko mumai, bakaileta bingine byabo bya maombi, ndio zile shuka zikapunguka kuonekana,
njo zile nyoka zikapunguka kuonekana na nguvu sasa ikaonekana wanatuharibia, walituharibishia sana. Sasa wakati shuka zilikuwa zinaonekana, kulikuwa na efe gani ambazo zilikuwa zinatokea? Okay, ile wakati shuka zinaonekana Mubulumba, ule Mwanzalulu alikuwa anaonekana anakuya anawaka kama vile bato. Mwanzalulu ni nini? Ni mzimu mwingine anakuya. Hii Mwanzalulu njo Mkanjalukulu Mukibembe. Mukibembe banasema Mkanjalukulu, aba bazoba benye mizimu yao banasema Mwanzalulu. Ule Mkanjalukulu akikuya anakuya anawaka sabato. Hapa tuko kwa entrée ya Bulumba. Bulumba ni ilo ya inapatikana Mumboko, lakini ukishuka directement nayo ni Kabondozi, na Kabondozi ni periferia ya Mboko. Alors hapa kwenye tuko ni escalier ya tatu ya Bulumba. Hapa tuko kurasi, injo niveau ya rasi. Hapa njo kumaingilio ya kuingia mu Bulumba. Unaingia pale kuraso, unapanda, unafika escalier ya kwanza, unafika escalier ya pili iko chini yetu kidogo. Hii tuko mu escalier ya tatu, utakuta ya ine, ya tano, ya sita, unafika kusomea ya Bulumba. Na hapa njo kwenye hii ni montagne sacrée yenye ko mumai. Kuko mamizimu mingi mingi inakuwaka humo mu Bulumba, na kila muzimu ya kuingia hapa ku Bulumba inapaswa ingilia hapa kurasi ya Bulumba. Donc inakuwa na dema hizi escalier mpaka inafika kusomea ya Bulumba. Donc kuko ile moya tunasema Mkanjalukulu, bazoba banasema Mwanzalulu, njo kabisa ba proprietaire, njo muzimu kabambi, na njo mizimu ba proprietaire ingine inaweza ongezeka, lakini kwanza ile Mwanzalulu njo kuko ile nani Mwanzalulu ya kule ngambo ya nani ya Kazimia inakamatana na mizimu, unatoka mizimu unakia kamata Bulumba, na njo gisi mizimu ile ya ba Mwanzalulu inatembeaka na inaingiliaka kurase, inakia inapanda hii maeskalier mpaka inafika kusomea ya Bulumba. Donc njo ile histoire moya ya Bulumba. Unaweza tuambia kwamba inaweza kuwa kuwezekana wa kufika kusome haina hata probleme, tutafika mu escalier pale ya ine, tunafika mu ya tano, tunafika kusome donc iko mu escalier ya sita. Unapatikana nini pale? Pale kuko ile wanasema mu Kibembe etabo yenye natiliwa pale, donc fasi ya kufanya priere ya kuevoke ma esprit ya hii Bulumba, fasi ya tambiko. Voilà, fasi ya tambiko njo iko pale kusomea Bulumba, na njo ina permettre unaona kote zote mzuri, na unapunga hewa mzuri ya kuya ngambo zote, akiwa kaskasi, akiwa kusi, akiwa nani, akiwa mbome ya kutoka kubilima pale, unaipunga mzuri na unaona ngambo zote. Unaangalia Uvira hivi unaiona bien, unaangalia Baraka unaona bien, unaangalia kubilima Mkuwe iko pale unamuona, unaangalia ngambo ya Burundi sijui Barutumu nini unaiona bien kama uko pale kusome, na kuko hewa mzuri sana. Tunaona ile rasi ya kule, rasi ya Kenya, ukiangalia kwa umbali rasi ya ubali, rasi ya ubali ile inakuwa kwa umbali. Ukiangalia ingambo unaona kabumbe ule swima ule unajituka, na hii ngambo ya pili kwenye unaona vilima sasa vile viko mawingu pale ni Burundi, ngambo ya pili sio Kongo tena, ngambo ya pili ya Kongo, donc Burundi. Hii Bulumba ukiangalia huku hapo tunaona kuko Bulumba iko na mtoto yake mwa wanasema huko bungine bunani bumilima buwili budogo pale kamoya na kengine pale, kuko fasi, kuko sehemu ya kuingiza hata boti 2, 3, 4 zinaingia pale. Tutapafika utapaona boti 2, 3, 4 zinaingia, na kuna kuwaka pepo ikitoka sana, maekipe hizi mainite ya peshi inakuya inaingia zile sehemu. Pepo ikimalizika
tena wanaingia majini, wanaanza roa. Zamani tulikuwa sikiaka sasa ukifika Bulumba hata tukapiga masase kuko fasi ya kuingia. Eske hiyo habari ni ile fasi ipo, lakini haiwezi ingiza watu wengi. Kwanza kuwa huku kubulumba tu muko mbali na masasi, na muko na uwezekano wa kusema twende Uvira, sijui twende Ubwari, twende Baraka, twende Burundi, na bila kuonekana kule kumchanga. Hapa Bulumba hivi mnakamatia safari hapa mnaenda. Na ile fasi iko chini. Kwa fasi kutaweza kuwa watu 4 5 banaweza enea ile fasi biko chini. Ni fasi mnashuka kumzizi. Mungu na mizimu ya hapa ilikuwa inatengeneza kali kafasi. Hapa ingie watu wengi. Lakini mtaweza pia maelfu ya watu. Na mtu mwenye iko kule kumchanga asione kama kuko watu. Ataona ni majani tu, na kufatana na ile kwa walipunguza zile nguvu, wanaanzaka kutia kata tama kuni. Juu ilikuwa tu ni pori inafungana tu. Mnatembea humu manyoka za kabambi, sijui nini, ilikuwa kuwa humu Bulumba. Masasi itapigwa kule kwa mwingine na mwe mnafichama tu humu, masasi isibafikie. Maki hivi hata wapige masasi kule kunyumba shi hapa tuwezi kutoka wala iwezi hata tufikia. Kwanza hatuwezi hata kuiogopa sababu haitatufikia huku. Haitatufikia huku, atuyebya masasi na kusema alenge huku, atalenga nini? Aanze piga masasi huku, ataipiga juu ya nini? Hatapiga masasi huku, wala hataweza kupiga masasi huku. Bataichieshia kule, banapiga kule kwa mwingine, banaipiga. Na sio huku, mko ngambo ya hapa, mnachomoka mnaenda Burundi. Kule basi baone. Hakuna mwakubaona kule, mnachomoka zaidi, mnajiendea tu. Sasa kuna mtu ambaye ashawahi kuzikwa huku? Kuzikwa sio. Kunaweza kuwa mtu anazikwa mfaso zingine muzile hali za maana tulisikia kwamba kulikuwa kunakimbilia watu wakati wa vita. Na hapa ile watu kuzikwa huku, mnapaswa watu wenye walikufa ile wakati wa vita wanagonjwa huku, wanakosa matibabu, mnashuka nao hapa Kabondozi hapa, mnachimbula michanga pale, mnazika mtu. Na pale ndio watu walikuwa wanazika, ukikufa hapa wanakushusha kule kumchanga. Juu ni sehemu ya mawe. Hapa ukichimbula budongo hapa Kusome. Unaona Kusome ndio kuko sehemu ya budongo. Haiwezi shuka hata metre. Haiwezi shusha hata metre na majiwe. Mtu akikufa hapa anashushwa kule kubulumba, kule Kabondozi anazikwa kule. Omoke mtu afie mumai na kufike watu anakia kwama mwa majiwe anaozea mule, anavola mchonga ile babembe wanasemaka anaoza mchonga. Sajiri kuoza bila kuzikwa. Mzee jambo. Jambo. Majina yako tafadhali? Naitwa Kabu Muikwa Nestor. Na leo tunapatikana kwenye kilele kabisa cha kisiwa kidogo sana cha Bulumba. Bulumba kama Bulumba ilijulikana na mambo mengi sana kwa sababu sisi bado tuko new generation, na kufikia mwaka 2026 miaka mingi imepita, kwa kiasi fulani sisi tushakuwa wababa, lakini Bulumba alikuwepo. Na Bulumba wanatuambia kwamba mwanzo wake ametoka mbali sana, mbali kwa kiasi fulani kusema kwamba mizimu sio kwa mizimu ambayo tunaelewa kwa Kiswahili, lakini kuna sehemu panaitwa mizimu ni rasi ya Ubwari, eti kwamba alijiondoa pale na kuja hapa. Hayo maajabu uliyasikiaje kwa mababu zako? Kwa kweli historia hiyo nimeisikia kutoka babu zangu, na walihakikisha. Historia za mbele mara nyingi huwa zinajulikana kama legende, wanasema mkifarasi, na wale wazee wa zamani walituambia hizo historia kweli, kama Bulumba alijimegua kutoka kilima kile cha rasi kule Mwanjalulu, alafu akaja anatembea na watu wana mingine hii ya karibu sehemu za Lusenda, Budinda, Rweba, wakakosa kumkaribisha. Na alipofika hapa wale wazee wa Bazoba wakafahamu kwamba kuna kitu ambacho kimefika, ndio wakakaribisha, wakapiga ngoma, wakakaribisha na Bulumba kakapa hapa Mboko. Bulumba anapatikana kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Mboko, yani anaangaliana moja kwa moja mashariki, moja kwa moja
na kijiji cha Kabondozi. Wewe ni mzaliwa wa wapi? Mimi ni mzaliwa wa hapa Mboko. Naam, kama uko mzaliwa wa Mboko, utoto wako wewe na Bulumba mnafahamiana vipi? Mimi tangia utoto nilikuwa nafika Bulumba kwa wiki hata mara 5. Ulikuwa kuja kufanya nini? Mvuvi. Ulikuwa kuja kuvua samaki? Ndiyo. Ni kipi ambacho uliona cha ajabu ambacho huwezi kusahau wakati wa Bulumba, wakati wa ujana wako? Wakati wa Bulumba ningali mtoto, niliona siku moja kwa macho yangu mzee mmoja wa pale Kabondozi alikuwa akiroa hizi nonzi, na alikuwa ni mtu mshirikina wa mambo haya ya asili. Tukakutana na yeye, akaniambia hivi, ni siku 2 ndiko natafuta mboga sipati, lakini nitapanda kwanza hapa Bulumba niombe hii mizimu ya Bulumba inipe samaki kwa leo. Na alipoingia kwenye Bulumba akapanda mpaka hapa tulipo, kama alifika kama dakika ama saa yenye kuenea, akarudi tukaenda na yeye kuroa. Kwa kweli siku ile aliwa samaki karibuni 5 kubwa nonzi. Hiyo niliona na macho yangu. Cha pili ambacho siwezi kusahau ni miaka ya 1987 hivi, 1987 nilikuwa nimemaliza kupata diplome d'etat. Nikamuona, nikaja kuroa hapa Bulumba. Nilikuja alfajiri saa 11, nikaanza kutafuta samaki. Peke yako? Peke yangu katika mtumbu mdogo hivi wanaita kuluse. Wakati nilipokuwa nikiroa nikakosa samaki siku hiyo kabisa, lakini ilipofika kama saa 3 hivi nikaona vedete kutoka sehemu za Uvira. Walikuwemo wazungu watatu, wale wanaita wa plongeur, wapiga mbizi. Wakaegesha na mimi nikaegesha, nilikuwa na chakula kidogo nataka kula. Wakasema sisi tunakuja kutafuta yule mnyama wa samaki, mnyama samaki ambaye anaitwa sireni, mamba mtu. Nguva kwa Kiswahili kingine. Nguva. Siku hizi tulikuwa tunamwinda kule Mpemba, lakini tumeona kama katika vipimo vyetu amekimbilia hapa Bulumba, na mara kwa mara huwa anakimbilia Bulumba kisha naenda mpaka kule Mizimu, kile kilima kingine ngambo ya pili kule. Tutakula chakula kwanza na baadaye tunamtafutia hapa Bulumba. Kwa kweli walikula chakula, walisaidia wali, baadaye wakazama majini. Niliona na macho yangu walizama majini. Tukakaa pale mpaka saa 7 za mchana. Walikuja kurudi, wakasema tunatoka Dine. Kupita za chini ya maji? Chini ya maji. Usiwapiga mbizi. Tunatoka Dine, hatukuona hata trace yake. Sijui labda amezama angali hapa Bulumba. Hiyo ndio nakumbuka habari za hapa Bulumba wakati nilikuwa ningali kijana. Ndani yako wewe, imani yako kuhusu Bulumba, zile habari wanazungumza ni zinazungumzika tu, aidha yalikuwepo kweli maajabu ya Bulumba? Maajabu ya Bulumba yalikuwepo kwa sababu baba mimi aliyenizaa alikuwa mvuvi sana. Alikuwa na kipizili zamani walikuwa nasema emole. Unafunga miti nyuma ya mtumbwi na kawavu kadogo hivi. Wakati kwa siku atakutana yule mzimu wa Bulumba anaitwa Mwanjalulu. Wakimuona tu siku hiyo wanaua samaki nyingi sana. Hizo sio habari eti ni za uongo, niliona ningali mtoto mchanga hivi na macho yangu. Kadirisha kama vile mwaka gani tuseme? Kama 1967 hivi ama 69, kwa sababu mimi nilizaliwa 66, ilikuwa 69, 69. Angalia nyuma yako. Unakiona kile kingine kilima pale? Nakiona. Yule naye ni Bulumba? Bulumba huwa na watoto wawili. Yule ndiye mtoto wake wa pili, wa kwanza huyu ambaye anakamatana yeye hapa. Kwa nini mnamuita mtoto? Ndivyo alivyokuja wote.
Yani yule mbele hapa. Hawakuotea hapa. Yule mbele na huyu mwenye kukamatana yeye na hiki kilima kikubwa. Kweli? Wote wako hapa. Wote. Na hawaongezekaji. Hawawezi kuongezeka. Unadhani nini kilichofanya wazame sana hapa? Kwa nini wasizame zingine sehemu? Kama wewe ulikuwa na hadisiwa vipi? Mimi nilizani ni ile imani tu ya wale watu wa zamani kumkaribisha. Ndio maana alizama hapa. Wengine walizarau labda na yawezekana hawakuwa na zile zoezi za mizimu, lakini wale wazoba waliokuwepo hapa wakamkaribisha, ndio maana alizama hapa. Kuna baadhi ya marafiki ambao ulikuwa unazoea kuja nao hapa, ambao tukiwauliza hata kupitia njia ya simu wanaweza wakatuambia maajabu ya Bulumba, na wakumbuka baadhi ambao wapo na ambao wameshafariki, ambao pengine hawapo katika mji wa Mboko lakini wanapatikana katika sehemu zingine. Wapo wengi sana hapa Mboko. Kuna yule anaitwa mwalimu kwa Lembe, anaitwa Matembo. Yupo, amekuwa mzaifu wa magonjwa, lakini anaweza kuhadithia kwa sababu tulikuwa tunaroa na yeye kivuvi cha Ngochi, tunanyosha ndoano kisha tunaua samaki nyingi sana. Yupo ambaye amekuwa Amerika, anaitwa Washikala, anaweza kuelezea maajabu ya Bulumba. Kuna mkubwa yake Hamisi Lotenja, yeye yupo kambini Nyarugusu. Tunakushukuru sana mzee kwa maelezo. Nashukuru mimi kunipa nafasi hii.